Kwezi wananyangu maranya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tivenzelea leo nrenge mrongonu isukia vili msheli wa waisuku ikawo yeziaza li henti gouvernement yikabiliwo zimbwana au yikontinue zimbwana za maupotevu na zitongo skao za jiri harma idawla atu ya Komori. Hazizo hotukufuanyu isukia leo tina mada nyengi lintsotsa honizo rongo isukwini leo hanrani nitoandrisa hahwambi ya idawla ya madhamaneka wodi warta wali ya Komor ambarisiwamia na huwa tafadhali walishe zimetodi za uvoyu zikawo zifanyishiao za renre idawla ya Komori ya renrohuka yini dawla ya chenramba yini c'est de la voyoucratie mananrongo zinjini lehuka watu ikao duartende ya harma idawla ya Komori yezika uli yatende wanazali isiranyesa sona zantongo skao tamakati ikawo idawla atu ya Komori ikaitende wana mamerceneri waka pamoja na uyo zitobiambizo kaza korendwa na zitobiambizi ndezivi listobia zikawo leo itende mbana vahila mwanadamu ajexprime vahanu arongo makalima mordi ya karongolo wa vozinzuani yajivie idawla uka yajivie sirikali jangu istongesa ambane au nom de la voyoucratie qui est érigée en doctrine vusilawa wantu au majeshi ya velewa yanda ya renge kadi mtumshe au kadi uwana wa wantu wale waende wandawanziri wa harma nyumba za shija harma zi prisons kaodi zili Komori na imana wasizunguha waparede wantu wame wazungulwa zo metodi za shuvoyu zikao kaza parojiri Komori taike makati kaora kuinshi ukumudu wakuishi wa zamama za mercenary wakuzungu wali watu ikawo waso watuhumu au wawaono bantu wani waso wapozea problem de kwa zunguha nzana biyo watu ikawo watawala Komori leo na zimetodi za shuva yuzini banamfahamu thumma namfahamu de suku mengono masuku mutojibara usoni ma institution judiciaire za kweli betide mapote vikaodi ya jirusho leo ile mjue mwambilwa au mhukumulwa ya mapote vikaodi mwafanya harama uvoyukrasi kaodo jirwarma idawla Komori ni siregi ya nimjideni ambane idawla Komori irenrwa payason la wapote vikaodo warkubali warkiliambeli warenre uka vahila guamtu arongo watongo do bakeso wajivia wo rendrambi mtuno basbalbe hivyo vozi tarehi mwezi 19 wa mwezi wa utunu kaodo waji wa viravani vuhijiru pote vikao ujirishi wa encore une fois harma insi ya mwadi ne upote vikao de ukolonel Arifi ukomanda wa jeshi la mwadi uresidivisti da regea encore une fois afanya ube safarini utsovoa dabu na upotevu mana amakuize u secrétaire général wa commission de l'Océan Indien ni bwana Bolero uo mtu ikaomba na wa Komor Artojwar ke d'accord na waye harma stungu za siasa za haka nazo vozi au vojana fa imma leo apindri ngo ya huka asi représenter des institutions ikao des commissions de l'Océan Indien itonge sambane wantu ikao de wapotevu wali yonayezi ya Komori waambia mtu ikao nede de colonel Arifi Andre andamteze sheri amfanyembi amrongo ze baldevo wamtrete bawe terroristi na wae abali ya mercenaire Komoro yo alamanye saumbana waswasali yarkao jan erharma kinyume na yezini rahimo denonce uvoyu na mapote vikao ya rendwa ozi hakil adamiyas kao de zidulumulo vuka wantu wakora mbemba devo lo baso entre opposition devo ilio bana peut-être Karsel Benzazali belewo yi experience kao malheureuse kao ya inshi wana Bolero dhamana wahe commission de l'Océan Indien arenro yo mali apulu wa majeshi na colonel Arifi waendo wanamteze sheri wamsankanye wamwambie makalima apeu baldevo wamtrete mbe terroristi itongesa na mnavoko yanyese wantu huka wantu wanu watende mba metodi yao ilazimu wa intimide ilazimu wateze sheri ilazimu wavungue ilazimu wadagezi haki za ubinadamu ili wanyese mbana waodo wakelia mbeli wantu babo itongesa taidawla atuimiti wa upilori wambilwa harmano tikao yonot verbal wajiti wa ukama upotevu ikao de wayafanya zo kazalingana na daula
na vapo commission de l'océan Indien iwa mete en cause iwa mbia bane ilazimu warengez mesures zao andamanye sambana idaula ya Komori irendwa tishintu watu ikawodu wartawalia wainyamisa wasendane harma mapote biangina hazizo nsanjije watu ikawodu warkiliambe abana mfahamu musivungue daula ya Komori wasinsi ikao rahar malikunguma nyolo ha adabu na mastaha musije mamana leo mkabili mapotevu mtawamia fanye basi maikia mtu mamkini akinyume mpavina wanyu vavo lazimu muelewe ba lazimu mteze sheri morli namna raona madhamana wateza sheri communauté internationale warongo zimbi au le namna raona rais wa daula ile ba wele ushefu wa watu ikaulwa fanya mapotevu yayo arongo unaina uteza sheri izi daula zangina mengolmozo daula Faransa i emission yae auzi mitingaka sifanya fumbuni zangesa aba wae timtrilio bana wae jibashewo harma yezi kaudalio nayo hazizo watukufu wakomori hautukufu wanyu ilazimu kubaliana rambiana ba wantwani wavungu wa daula Komori warteze sheri wanyesa huka zini wasifanyao wao wapotevu de daldevo de daula Komori de puhaushewo haiwe ikawo itende wana wantu ikawo wantu wadona upotevu de watahao warvunguwe wanyese wantu amba wataba wanyese communauté internationale amba wao washinzi ama mapotevu ikawo do akabili raila wa harma ino bazo vojana i gouvernement imidiwa vomidiwa gouvernement ikawo lejo kabiliwo zimbwana zjodungao tiwono wantu wengi wawambia amba waswa fereshea tivenze wami hal dina langu wami kaisi haivo elio bana je suis attaché à la cohérence ni jenjon laani ha soto ni wantu ikawo walio harma gouvernement yo arudi ni laani wapotevu ikawo wode wanzuani walio harma gouvernement yo takriban viri sukuvani tskatsangia katiba haluha shimanga nakala adresse skati litrete titri ya lukati langi habane lettre à mes frères et sœurs la beka kwezma langu wazali nako ambia wantu ikawodo wanzuani wakubali baklara hemore nrambi wasu wanzuani na wantu ikawo hasotan azalili omba waimre nrambi we kavenze ntongo za shinzuani aikabili basire nrambi vo parohana toujours wana nyatu wanzuani wadiombana wajure fidelite mbawoma indigne ilazimu warendembi wanzuani ili wapare nafasi za maisha zao weke wao wananyani rikaruwa ono nyanguo wasdunga uyezini wadunga uyezini nyangu mandronu yandisa upotevu na mapotevu yaendrao riwa ono vozidomoni makatika wo waendre wanrateze sheri inzuani hahwenda wanarongo mbe inzuani kamili yonti pia ya vavo isija ijo isaliyo na utukuza iwi alors que risiju wafeche amba wani wantu ikao wapotevu ikao watsinzi toma amba kawasina tasukumoja mbe inzuani ito wava nafasi au inzuani ito wava uaminifu de waelewa hakali matilo lorongolari kaashisila na ushtia mtanga sawa ivo wajua amba kashindu uvolo uaminifu na uanzuani wajandi ambaye lazimu waendre wanraunge mhono azali harma mapotevu na maupewi ikawala rendo inzuani wananyangu watukufukozi wa Komori hasotwa nina wananyangu ikaodo wa Komori wanzuani nsahani mwambie niba wananyatu wani ikaodo waunga wa mhono yezi ya shufujari na upotevu ikaodi atende wana uraisi ya zadi wanu wantu ikao wamfano wa mwanadamu ikao ajipara usoni mwa wazadi wa haikao made wamza ajambia batisina shughuli na wazadi wani timlani ni timlavani tisina haja nanyu den Steven Zelia nendre ni dagolle lokarigu vale mana wenyewe wasanyi sanko za madipe na wanantunra shahula wahivao wantu vavo wadana ba wadzwala na wantu au wadzwala na shisiwa au wadzwala na dago watu ikauli washangiria oyezia zalini na alio bahasota no wanzuani nsahani mwambie bana muvunzu inzuani arudi muranye sawasu wanzuani ba wanyu kamnahaya wanyu kamjizema wanyu kamjubinadamu wala wanyu kamjimba bahanu madzwala musubutu mdala ambaye ardhi ikaoli bahanu ya madzao yanyu ya ziwa musire nrambileo mana muyele wambaye lazimu mparenko za madipe za nyeso onazali nelezo nezimieti za zinjema njema ataho ambenizo ile ambaye ni amato ama nyeseni ba wanyu we mbenzani na vale amrengeni musurumi lo malapeka kwezi malangu ile wananyanyu wanzuani au inzuani yatu irenrwambi na mtu ikaoka paro benzeli nzema inzuani nisimra pele ni watukufu abatkati mwambia ni ba en 2005 tijila en 2006 azali unumo na oleo vani akairi kungumanyo la shinzuani na wami tikarma kungumanyo la kalairi wangazja alepoku tika coordinator wa fawekom
rakara kushangiria yezi rako wana na wakutuzi airi watu wao Pierre Karende Baiti Salam na watu wake Kiliambelele Komanda Sidi na wao Yusufu Abduridwani na wao watu wengine wengi wakavavo Mohamed Abdulmjama watu wao pia wakavavo inoti yako presento na mtu wakajavavo akorambi amba wanyu wanzuani shefu watu azali anrumu njoni mwambieni amba mjo msinge memorandum ile mwende mde marongo wemba nzuani vabundu kikafutujwa vaendrapoti ile azali unu anyese vazivoti za 2006 zile zitojo tunge sao sambina wanzuani waende makandida azali kaparo zaha wala kaparo zunguha be akazitilia nzia ambe lazimu azie na vava kata hamba apare wanzuani wapotevu waunge mwono upotevu huo wafanye zitongozo waswasali ya rakavavo ikao zintongozo karsina skurto skubali manana yangusuku raumbwa rilava na kurongomba ritodelia lezi haki adamia za wakomori ritodelia lezi haki za ikomori arudi ritodelia na zi haki za tuzenzuani mana makatika oriviri harma mtezo harma problem za jiridaina ya krizi ya ukutuzi rendre tarwasu ili jaradaika wo ilazimu itongese kakula shisi washistehiwa kakula shisi washivolo wa mastahayayo na kakula shisi washivolo zi haki za uzikao de ano na zosoni mwa union de komori vozio waswasali ya haswata nuami sinyongo mhono tirongo tengweni vavomba tirongozo non seulement cartos kuba nasir tos denonce mengono Mohamed Abdulmjama we ancien premier ministre mkomori awambia wantuika olwaka vavo amatongozo musfanya mserendambi nzuani na halo mwire rombi nsima bamba wamilo vani baike ukia Mabakar da joka president nzuani na akewa president nzuani bena itawali wana mzuani iyo alamanye saubana uo mwanadamu avenzilia hao uo mwanadamu avenzilia haki uo mwanadamu avenzilia ekite na respect na adabu ya shisi washayo betide wapotevu malabeka kwezi malangu wanwali yovan leo na mengonma wapotevu ikaodu wali yovani mengonma mustadrani mengonma Mahmud Salim hafi na wangina waka harma ereniyo yo na isuku yo waka mengonma wantu ikao de wako taha upotevu wo tulonziani wanu wantu ikomba wawo wapotevu nyanguvozi de waregea leo upotevu noendra onombio mana mababuni hao kavasi wantu ikao watsubutu wahimi warongo wa urduasi namna rawambia abana mfahamu tumma na mfahamu leo evorulio mwenze hunu riwambia uzinimbali wasifikiri maori karsuwa jwamba wao watu wapotevu nyangusikio basi hao tukufu wanyu watukufu nzahani mwambie mba wantu ikaode madzinao msiwa joyonti pia warenda wendi nzuani tarehi tuosika madzinao Simono Vozi wanse gouverneur Anis Shamsidini ajarenge mrongo harmo vungu fuikao wallahi alazim inamna kulagua wakwanye samchilomba aruma mbambilo mbaenda ndorongo mopoteviani arudu wa henero wa kabla ya gouvernement humiziwa wantu wao au wakubalia watu voloma shunju ile ujo ndo wala bue ndo washushe ntraha na mapotevu monreali na tafadhali listehiana watukufu kwezi sambia na nami sambia wananyamala peka kwezi malangu ikao de wao wanwara mpeo wami tazimimba montia haumia na utafadhali na huonzo mhono wamie azali na humia na hurenrwambi na hanyesewa ambane wao tizindu nsahani wambie wantu wani amba wananyanyu wangazija wao walio babu en 2015 msaidie azali na makandida wangina na wangina wahimi washemeleza nayo eka haki yao na wasosa lerkaru wangu mono amba ituru ya 2015 ya huenda 2016 hiyo turu ya shingazija hazizo lerkaru wangu mono evolio mba wasoro vendelia haki wananyanyu walio babu walio masulunga manananyu wasimona ni banyu wanai wanyu wantu kamnahaya wanyu tizintu na wanyu wantu ikao musubutu mudaga au murwari ya muteze sherishi siwashika odesha mzani vavo wanzuwano warongowa amba ntranda kari ya jipasu wana shumshantu kari hushta azalia simjuwa ni banyu wantu wavungufu haivo ilio mvungu wa siwashanyu asimrumia nlewo ile mjue aparezo atahao bemesoka na humbani nafasi mana asijomba banyu wantu wavungufu mtu ikawa kubala vungoi ardhi ikao diamza akubala vungo wazadika uliwamza akubala vungo shiwashika udalawa wote mtundo manameso aiparana wangina mbaza jurana zina zalambao atomtrahi yo alamanye sao amba wanyu wantu wavungufu wanyu wanzuanika ode mungu wa mhono azali ila renrendi nzuani niserudi nimwambie na watu kufuatu nimwambie mbanyu wantu wavungufu walaanifu na mwezi Mungu atojaandia itarehi ya nzuani na itarehi ya ikomori ito mhukumunu siku mana mwanyesa huka wanyu tizintu zile wanzuani rongo mba hudza na itu huvenza tisami niba uwazade wa mzani
wakali aradhi ukao wa mzani mana mtu kazamwana urdewo atenda ajali awatenda aibu ikao asimwaibisha mtu takasubutu mtu asijone haya wajema zanyu ikao de wamjuaniwo na wasika ode raishi na anyu mabavuni risifunzi hamasona huona haye voluma mtende banyu tizintu mutende banyu watu shamna mutende banyu mantu malaanifu mutende banyu watu hangamiza haki mutende banyu watu ikao mkubali belazimu mudhulumu inzuani ilazimu mtezeshe risi washka ode rajwala maana mnazo zikao de mwapenzi ya muzbale hazizo nsani mwambieni wanyu watu ikao ama makula zimu mwambia zabi na babo simu alizan babo huzie temu hiyo ambane vantongo mbili lazimu mwizi elewe limenguni mani ntongo ya handa maendeleo usoni yansi yote mwanadamu mzima de aendre sawa yo projet ikao yo vingwa na wanadamu de waendrao na mbio. Le développement d'un pays n'est pas l'objet qui relève seulement de la compétence d'une seule personne. Yo objet ikao histoire objectif ikao yo vingwa na wanadamu yo vingwa na watu wengi na grupu na ekipu avec un projet de yendrao te wasuilishiwa ili anye sahuka vani rivenze le stongozini risoshinda rizjenzian. Nzani mwamben bajela zalaka mkubali mbanyu wanadamu au wanyu watu ikomba na asimli na fikira betu kama asimrumia ni ile mjunu zolilishe le hanyu atulazimu amanyeseni aba mtojua wanyu muke makandida pour la continuité de son projet na ikawa ana projet leo zinara myomba na njema tafanyie Komori avenzojua azerendre leo vanata wanatemo para 2021 asutene ukandida mengonu mwanyu wapotevu ikawa de mumdunga leo ile mdhulumu inzuani yanyu ata huo moja mengonu mwanyu amwambie mbarikia mbeni wenre bei projet ikawa de rangi sai wa Komori ichorangi sa alama hukamanir toujours votewa na babo nisengele ya babo nimfanyiseni analogy ni mwambie ni banai wa Komori wonti pia yao warangisa rudi riwono aba manadamu ikao aba waye akubali aba waye mkomori riwono rishuhudia aba makatika wa Komori wonti pia yao wawono ba makati ustadh Ahmad Abdallah Sambi aka president ritojua riske d'accord na iresutia he iyo c'est un bilan que ce soit des bilans wakonu mekaodu atawala Komoroti pia kabasta umojaili yobana a satisfaire de façon générale abaka kula mtatongo mane mtuno a réussi totalement non iyo bilan na arma bilan vo kambi na njema fa imma tongo moja leso moja de sauri wone wa Komori waelewa amba ustadh Ahmad Abdallah Sambi makataka president anyesa njema awafanya ushashu wa ntongo ikawa wa Komori waelewa amba mkinuhuka akosa afanye bimana makatika ula shemele zambane watu lazima mvote ikililu makati turantiendra umali na zinde stongo za lazima azalia asifanye leo ambie baba mzua nimegoma wanzuani wapotevu ikaodwa mungo umono harma ulani fika watare ndrishi wa shanzuani ako lazima ambie umoja mengoni mao ambao toshoke kandida morde namna ikililu aka kandida mwadini sambi ashemele zambana mvote ikililu wa Komori vo waelewa mba sambi akafanya njema wako esa yafanya njema tisi manzurongo masambi afanya njema totalement non vanjongo zika basifanya mbazo kazakiri na wasi rozorongo mbazo kazakiri bebo idomba wa Komoro wano bafika espoiri wamsutene ikililu makati ikililu para zevoti ajafanya zwakola zimasifanye ajafanya maulani fya uka batraizi projet na strongo kawadunga mana wano moja fa imma isuku ya elections za 2016 makati azali unu ajamba lazima joindre arme 3e touru arme 2e touru waenda wararu Ahmad Abdallah Ustadh Sambi na Fahmi Said Ibrahimu makatu warenga ya engagement ya hukamba Sambia wa Komor amba narkabili rimvote azali ili rejoindre siatu endrosoni riparanye ma president maili wa vira na walo leo risutene ile daula tu endrebeli wa Komori hawonsi yao waungu ngono fikiralo mana bimana wanye samba mtu wa hukana tongo aba makatu wakafanya waambie antu mantojofanya ivo wafanya wanzolo ngoma mwirota kwa mtujo nyangu monzi zo sambia kafanya ne bo wabe bartojofanya watu wa muamini wamba babo ntani mwambia azali aba yakomlazimu wae leo devo iloba ajua bakasina ndo choko yenzo batushina fanye wa Komori wala kana choko yenzo batushina fanye maana wa Komori kasini ndo nyengi mtu atsahao mnyawa dalwana wefanya njema tamtula dalwana yako lazima wazali ufanye njema leo tawahambia wa Komori manisitume ni bansomsutene de fulani au de fulani arma wapote kuikaodonu ngomono leo harma forfeturini itongese huka wa Komoro ngombe naam risimdunga mtunu mana ushefu wake ambe ningazja arangesa wema harma maendeleo so ni ensini bevo iliomba kuna za kwa panga njema wala kuna za hurendelea
de wajalia ba kutojo ambia watu wa vote mtu aso dunga wao maana ujomba bilan itoka katastrofiki na mapotevu yodi yatoke sa ukamba ukubali amba ilazimu wawe leo wazali uende urenge wanzuani kao walani shiti washao warere mishti washao washigada washteza sheri washifanya makufuri ya peu ili wajua uunge mhono harmo potevu ikao do kabili hazizo wa Komoro ni sambi ya wantuani amba zizo lestongo za kolazimu azali asfanye inukto avili harma chongo yonsana mambino tili nsana mbia wanzuanika ode malabeka kwezi madangu wa mdungo azali harma potevu warendembi idaulao ni mwambie ntongo moja malazimu muishuwe ilazimu muelewe mba azali unsi mwanadamu ikawo wae na ahadi azali unsi mtu wa ahadi unsi mtu wa kalima na vavo zini tisiro wa madevoni mwengao mana mti mwenge azali kanlisa kanosa wala tisina wenge funa wae fa imma tina wenge funa mampote vika oda rendra udaula atu ya Komori yode mana nwambia do azali ya 95 makatika o akava minishiwa idaula ya Komori ake mengono chef d'état major e protégé makatika o wafujari wala mwenze warkabili wasujore rendra zimbi atawa andaza ambassade de France angesahuka waiti dhamana mana aelewa baiti mtu oshinda alienation de alawa andaza arudi en 99 makatika ode akano chef d'état major encore une fois angesanjini azali makatili wa ukutuzu senrambio nzuani watu wafanye esheki za zakor za tana naribu ipression zidi nzuani a joué rôle ya kama lazima areme coup d'état il avait deuxième souffle wa kutuzi wa nzuani il crise il perdure encore davantage azali aendre mwenro tamambia Muhammad Bakar am proposer Muhammad Bakar mjuikamba sa forum porte harma ikori yangu harma zimbana za siasa am proposer Muhammad Bakar imba lazimu na ikao kubali wao jeshi utojoba kinzuani urenge nzuani yo uendrese cheka inamna utahao na amini endrese cheka ingazijana za sadia wala sina skunto déranger yodi atonge sa ukakaparo fanya stoko shoti metambi sema Bakar hule de Bakar wao wae amwambia azali matina huunga mhono harama projet ilazimu iturnantiyo irege harmashisiwa shanzuani azali timtwa hadi watukufu wa Komoro azali makatika o famise Ibrahimu na Muhammad Sambi president Sambi wamba mhono wamwambia basi munga mhono muone ya mapotevu na maupewu ikaole awarendrayo balbe vota vozi suku yangidi amwambia nbai gouvernement tojo emizao wantu mama mtoka hawengi harma ntongo yo mtoka hawengi na wantu baba na majweni etc mtoka vantu pamoja mshangilie tongozo muone gouvernement tolwa encore une fois amwanye sanimba azali timtu wa makalima be azali wa mpotevu wa makalima azali wa mtu wa utukuza kalima maana mwanadamu katukuza kalima wanzono ngomba ungwana mwanadamu do limi wahe basa azali harma inuktoyo ntosubutu ni mwambie mba azali wa mngwana maana ungwana mwanadamu do limi makatuambia mwanadamu manserendra deni nsoifanya wahifanya ile ni wanyesamba wao mngwana bima katiko ifanya balo wanyesamba wote mngwana basi watukufu wao ni wa Komoro nsani mwambie mba azali wae afanya ntonguti za shungwana harma makalima yo hazizo leo hahumaliza nsana mbi wantu ambane makatika oleo riwasuli harma jarada mordeni lone leo ban riwasuli harma jarada ikao la communauté internationale awasuli vahanu ambane arandi amakotaru ngemono ambia wa Komoro ambane nshongontani mwambie niyo deini wa Komoro nsani mwambie bana wasi communauté internationale rina attachement na accords za fomboni rina attachement na hizi principe mbili zikao de zaka za dungai akori ya fomboni hanrani i principe ya hanra de hivi de principe ya huka ambane ilazimu la présidence ike tourante i principe ya vili de respect ya autonomie za zisiwa communauté internationale ya kolazimu ile raio makatazo rongowa akiembeli atendreze angie zirongozini ile ajue amwambia azali na wafujari kaodo mshangiria omba ilazimu stop ilazimu mzie etide namna hiyo azali intransigeance kaole anye saharma strongo zinvan kaki ya communauté internationale kaki ya seda shimu na maulama watu wa siasa wa Komoro wale wako kumwambia kaki ya maulama kaki ya jalbi za siasa de azali afanya autisme politique attitude ya azali kaole afanya ile attitude ikao amba hautukufu wanyu harmansis kaonti za Afrika na vangina rizono harma mapotevu de vana za waswili bimana zijali ya mamakatito kombana ya l'armée qui est utilisée irenwa i armée irenwa shurushkao
c'est une institution, il transforme en milice au service d'une cause politique. Ragneso ambe justicia komori yitendre ambalini kes d'enregistrement za volonté ska la déclaration zorengo ba salamu ziwasulishwa hakiki kikazi vele ha procureur za enregistrement renamna alawa yo alamanyi somba urania au mtu wangina ilazimu ajambe bana qalu inna lillahi ka vasinjongo yangina inanyesa uvani ambaye tolazimu ni hime ni lindre daula au lindre justice inbe haki au lindre militaire an protéger devani wantu wanonsipia waendre patengwe amba wasosutone harmo potevu ikawo de ufanyiro ne yezini iyo yotsongesa harma sitiza Afrika zangina ruone wantu wa rompu zi réalité za ipe la rupture de la paix wangia harma mo potevu zonga la mazangi sombazo sunongo za kolazimu zijiri parce que azali arangi sambane on a failli frôler l'irréparable Comore hazizo watukufu nsani mwambie amba yezini irendre amba ilazimu ikontinue maupeu nzani mshite nimengolwa za strategies za upeu azali wetsa huwa wantu ikaoda nomeo harma se poste de responsabilité wakati mwengi wezungua de yale yorongolobana zinkumbi au ya magodro au watu ikaomba na wavungushi wani mpa visa elimu za ntongo ila jouer akina emprise psychologique ou seulement nzani mshite ni bana vantongo ijiro armée ya Comore armée ya Comori, il y a 24 officiers de haut rang ikao wakolazi mwantu wao ikemba wala retraite depuis un moment azali awa maintene wantu wao harma zi poste de responsabilité na poste de commandement awa garde wantu wao mana chini mana yema la beka kwezi malangu wala baya minna wae au wakubali ya nerongo wala baya mini bimana wasalimu amri usonmahe amba watokubali ya maupeu tsoko yo tazalia tyorendo Comore ka wasina suku watu himao wa daily institution républicaine alors que rina wananyatu aurina mashababika wo mashababika wasomo leo wana tima na republiki na valori wantu wa hensi wa armas placard kasibo lo domana mane lazimu azali a maintenir de wapote vikao de warengwa wa garde wa armas regime zinvani ile wanyesi wa morenda maupeu wafanya maupeu ikao do wakubalia. C'est pas un exemple. U koloneli mchufumo na lio mwadi. Arendra ya maupeu ashemele zao. Na papo nsanrudi harma chongo ivaone hii moyo baliza. Ni mrapele u procureur de la République chongo. U koloneli Arifionu akola zimaenda à la retraite depuis 2004. Avavo soit continuer kade yezi zavira au nazangina wantuani manantini wa garde wantu mordwani alors que harma yezi ziatu. Harma daula Comore rina mashababi ikawa watojua warenge responsabilité nsana mwambie procureur rahuma dijababu amba vozi riwono vutola majeshi kariaji amba vale yatolo hasababu denda yatoa ile de milisi ya kikimana Comore va groupe mbili va PIGN va na GIPN yo groupe d'intervention de la police nationale watu walona structure toko yoti ya Comore yo groupe ya mamilisi ikawa ikrewa na kiki wala kaisina fondement ya ukatiba harma makatiba tsokolonzi yanda ya herera maupeu vanya lazima ivelo yanda ya herera maupeu nsana ndio wantu amba wantu morde wao au vozira mona upo jeshi la shumadili ni wae arifi ashemeleza mali bativolo mpesa na azali arudi tambira manuwe ni uwe maopoza ritwangamiza na ulu mtalona bunduki arudi ahutubia ujeshi lona bunduki karakia procureur atoka wanti procureur wa institution judiciaire ya hima ya shameleza mamtule lazimu aretewa aura ona chef d'état major ikaomba c'est un imposteur il se fait jihadi ahima shameleza mamtule lazimu arelever de ses responsabilités parce que anyesa huka amawaiti dhamana asidi ya watu wana bunduki na uambia bavola ruhusa na urais wetu na Comore batojwa to weroho atojwa ngamize atojwa uwe karakia procureur karakia majeshi ya tolo anda marete be silindra ikeba kwa Idrisi au kwa wangina da lagua ashemeleza matonkada kasida kornayo au kwa radio mbeni au kwa radio tiji de havi de lazimu yende ya bala mana isirongo tongozo makasiji vieyezi yo alamanye somba injustice tu irendwa shintu itere de serperi kao azali na wantu ikao do ipamba wasendra wa yunguta iminru wa hii wose iminru hazizo nisizi avavo na hambia surtout hasotwani zi parti politiques lo Comorizi lo dans l'opposition amba il est temps isikemba na mavamana yanyu au mengonu wanyu maori wani baruani na wangina ikao watu lo magobani injustement
wao nyuma oho wasijambia bako mlindrani wa nyumlo mwenze hunu mukontinue zimbwana mubaki harma terrori kai jando lazima mfungwa monti pia na ma gouverneur mfungwa ronti pia watoto wa mastambu zonti pia na ikedejau beka lazima yakamba wanya wasadi ya wa magobani na wanyuma wasadi ya mama nzema na msiria ufanya mbwana msiria ucontester siria hambia communauté internationale etc. Il faudra zimbwana zini zikontinue au kakasi continue haisansio itomlazimuni wanyu muirana rambiana barsho kabilije hawaidunga ovani tarjiliana mana il est temps wasuhirana rijue watu wa hadisi wakubaliana bane zi etapuzija woho resijio sudunga jeje au sujondre jeje hazizo nisimali javani na hambia wananyeka wode walio nyangunzuani walungazja na mwalika wo warengwa teka na wapote vika wode wartawalia wa magobani ambakaram dalani vous avez tout notre soutien na wasiristumaini kangwa venze ambane un jour ou l'autre la justice triomphera mutolawa na wapote vikaodo amrenranio zi maupeuya ni mrenroyo watolivambi au watoliva usonu justice ya Komori na mkemakini mujambe mana zo souffrance les muzinshiwo fa ima rawengi mwenze au risi hashirisha na wasalia ambaye lazimu riwane zimbwana ile mjue mrecouvrir liberté zanyu rijalie sikema wantuani wajandia abaklawa iki ya mtu mbaun kandida au mtu una toujours que potentiellement toujours wa gene ilazima tudie pata la tongo wa mangielo na justice ya shupote vuvu ya turlo na Komori iunge mhono mapote vumordi yayo hasibabu wastaha wa mwenye saza liba wantu wema na asiri stuma inebesu kuitokao ambazi nchongozini kuparoha na mabadilio ya ghairita wapote vuwani waendre hule urdehale venala enra hule urdehale ratira ka enra hule urdehale wangina waendre so hule parce que wallahi l'envie wantu wa handra watu enra devant les tribunaux ça serait surtout des responsables ou institutions judiciaires ikao de wa accompagner wapote vuini alors que ils sont là pour défendre le peuple comorien au nom du droit et au nom du peuple comorien hazizo wananyeka odemlo mengonoho mabadiliwa na mjue bana rava moja nanyu nasir similité simambiani hasotani mwananya personnellement je le dis clairement monsieur Barouane Mohamed Elarifu na wasali ekao mzee Mwiba Kabako na wangina wakao wafungwa mwali et surtout wananyatu wanzuani walio ambane wode mashababi wani wakao harma ito orenge mabarenunu warengwa au ware tuone milisi ya upotevu wakiki wandra wahibaliwa harma ministère de l'intérieur ikao ya Komori yitendre balo yongama ya hurendra ntombi ruambie bana wananyao mana leo mengono mao va wantu ikao ambane waspikiri bawo kasna wao mana kawasna wantu na makoti ujoro ba zohima washemeleze sambia wananyao amba waonaja ukarawa dala nasiri stumaini aba wantu wanwari nrope uno watu juge wasuku watu liva usoni mwa idaula Komori zitongoziniska wode maupeu ya nikaodo wafanyao mana karam dalani wala karsina skusum dalani na wanyu wananyatu lazima muyelewe aba tant qu'on sera vivant on sera toujours à côté de vous pour nous se battre il est joué rimto weni harmas tambus kaode mronron na wapote vuani fuka wapote vujumao wakorindrambi harmas daula zangina na vandu vagina be mabamali wafutingama un jour ou l'autre watolawa nao watolawa mushi waendre hule na hule de baidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon courage wananyeka odemlo nyuma maziprizo mabadiliwa, un jour la justice triomphera. Wassalamu alaikum.